برازيل وشت ببحثاونة تتنبر أنا استبالت سبيت استولد لجزء إن تقارب مسيء أيو أنا تنست مخانا كابز فلت ألو معالتي جميرة بجزءنا بسبتال إنا خدت ناي بعلا كونا يتهز أنت عنا أنا تغتات لتنبرت انتخون أبزي حجو لا نمجلقال زي توسنك زي تراي ترفوا أبزي جزء زدم أول بزي حجازي زي خونا يخون سرح نمسرح زشكرو لجزء أيو أنا دم حانت حجاز تقوتيرا كحلفو قالن إلى ناب جزء استفلا لسبات أمسيا انترفيو إنا جبرت زنبرت انتخون كابتن أول دمونجون حانت كلارا استبات مسكين سبيتي حانت إيا كلارا قد محجي بحكم نازر في تمهر تاخت كتاتل زنبرت قوال انتخون بنقرات زي بمتشايقن تمهرتا كي ودت ورقتاون أبيدا كي حاجة تاريفا إيا أنا كعان عي انت قصيركني نعاخن ولارك المزقباك حبحبكم إيه زوسد قوة مرتون مزدي استراخب إيه بمبال أنا نخط قطر أخت أمنا أنا فتناتيا بخالقص أنا دماك أدم كلارا عد مدفع زبلا أنستا أنا جراس لازنا برد بزي قداي كاب أن لعن سنك حقزان إيه نيلا كلارا نمقصر أنا مناطق تركب ازي أبز نغاقرا ساعات أنا هاندبت كبداك خنزيا يجمرمو شعو دما كلارات مرتا بزقباء بمهارا مخنيات زي تفلت أميلات بمتقام شعونا أنا ترقاقعا كابو ندحر أنا نحا أقوص رادو بيسك قرفا زبل حساب ملؤ بمقداف أبز قزا حقاست كوينا استغص القوال كلارا مخانا وسينا أيا كاب ما نمدع لصبو زخونا لا نقر دما كلارا سبا يكون قول عسل زي بلا ملؤ أقحتا تقليلا نابز بمنصا كساب تولد مساء مخانا أيو بزي مخنيات كلارا زلو واقحو نمئكاب ناب تستكاري تقزا تمتس يخون نبر آب تقزا قريفات تزخلت كدان وسيقكا بزحات أقحو آب تزغمت تمايسان حوان نتا قزا زكاريتا سبيت سلات نقر آب التحاتا قزا اتا سبيت كل أقحو نبعلا كمزو سلطوت نقرا إز قبرت لمخنيات دما كلارا زلو وانا قزا كراي تركم كساب حجب زي مخفالا مخنياتيو شعود ما كلارا حج سرح كم زرخبتن كدانا انت هيباتا كيدا سريحا كم تخفلات نقرا اتا مكريت كعنات كدان نعي اي خونني نسمك توسديوم تخليخي جنزبي كساب تمسئل ليكن ازي مايكروويف اي هبكن إلا ناي قزا كرايك شفنا لي اي إلا زحاسبت حداق حيزات اللايا مرئتنا ان تغير كلارا زلو واقح حيزا نابناي أنا قزات متسي تاس عرام زخونت كلارا دما كابز متسات لا دقيق جميرة بقلت بناب سرح زاتيت انتخون تقزا ملؤ أطرياتويا كم أقات أم كلارا تقزا بتسري قزا بتعرات متراسني أنا شقوت ترخبمو زركبالو أما أخل كتماسل زخونة كم زعينت نقر أبحانت تنس سبيت متراس بمركابا أزيا سنبيدا أيا مرئتنا أن تغير أنا ناب قزات متسمو مسكلارا بحبار تحاحيزنا بحكمنا بوتاز مساء انتخونا أنا حجونا يبعلنا يتهز أنت عنا شكلنا قبرتيا شعود ما أت دكتور قجف سونا زلوك أنجق العايو كم تزري زلخو أنت خوين دماس أتوون وديو أبقر باقزك أنجق العكم تولد رقصانيا أييلو بيتي ألترا ساوند رأي نقر قلب قال إنا نقرانا بري يخون نبر أنا أزي أب سمعت كزي حقستك تخون زقبقا نساقن زحابو تحد نقر زلو يمثل تدكتور قجف نور تابعتها إن إيو إنا بلا أبزنا قرقزة ويشتا أزينا تجنقنا تربشانيو مرئتنا أن تغير أنا كابزنا يجنقات سمعت موسى كتبل كبرات زخون كداونت إنا قزاتيا نعا زخون واقونجو كداونت مس قزات دما ناب قزا مزي أمستاين مجفارن جمرت انتخون زك خون كلوتها مسكين كلارا نتزولد قلعا كفلنا دالوت زنبرت انتخون هاند بيت نايتو موزيكا دمس سمعنا بتمنبر كفلا بتمس قزة أنا سخيرات رخبة كلارا كعكسا بتفلتو أزمنا الكل مستتات نتنس سبيت أي خونن بتدقاقا مئت مستن ختقلفو ولا كوا أنت نقرتا أنا قرأت مستا أبكا كندت أطو مبال نكلارا ونكتستيا تجمر كيقرمك يحج 10 ساعات عمتي يزمل لزلخو أبلدتي كعحدنا تيزبلا سبيا باللين بيتسب بيترح حقلو وانا مخنيات ازي أبكا بلي زركب قولعا أيو نسمو تقول عشت أنا سكاب حدا روساء سلازخوانة دليت من كورد أيو حافظ غن إذا فتيما أي قبرن بمبال كم تتري نزل لخن بحتي أبزي نبرا لخو بمبال كساب حجة أبوش تحزة تزنبرت نقر كله بسخار منفست الناقر مرئتنا أن تغير أنا من بالعسرة شو تسمونا بسيحو نتشيك أب أنا ناب هوسبيتال تمتسي شعود ما الدكتور زل على دفيت دمري إلا سلازنا برا زيت بلعم نقرات كل بقى تخل تغير كم زلوي نقرا
ክላራ እውን እንተኾነ እዚ ናይ ዶክተር ትእዛዝ ምስ ሰምዐት ኣብ ገዛ ዝርከቡ ሕድሕድ ናይ ስጋ ተንከፍ ምግብታት ብምውፃእ ብኣትክልቲ ተቐይሮም ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ቅርርብ እናወሰኸ ይመፅእ እሞ ሓደ መዓልቲ ምሸት ክላራ ለይቲ ብዝሰምዐቶ ሓድሽ ድምፂ ምኽንያት ካብ ምድቃሳ ተሲኣ ናብቲ ድምፂ ዘለዎ ቦታ ኣብ እትኸይድ ግዜ ንኣና ኣብቲ ፍሪጅ ዝረኸበታ እንትኸውን ሽዑ ኣና ልስልስ ኢላ ተጸጊዓ ከምዚ ስዕማ ሰብ ብምምሳል ንክላራ ኣብ ማእገራ ከም ቫምፓየር ትነኽሳ እቲ ዝገርም ነገር ድማ ክላራ ይቕሬታ ክትሓትኒ እያ ኢላ እንትጽበ ኣና ግን ለይቲ ስለ ዝተፈጥረ ነገር ምንም ዝትዝክሮ ነገር የብላን ክላራ ከዓ እቲ ነገር ኣይዘክርትን ኢላ ብሸለልትነት ኣይሓለፎተን ሕድሕድ ናይ ኣና ምንቅስቓሳት እናተኸታተለት ኣብ መጠረሽታ ወርሒ ሙሉእ ኣብ እትኾነሉ ግዜ እታ ሰበይቲ ብድቃስ ልባ ከም እትትስእን ዝረኸበቶ ሰብ ንምንካስ ከም እትፍትን ተረጋግጽ ሓደ መዓልቲ ለይቲ እውን ከምቲ ዝበለቶ እታ ወርሒ ሙሉእ ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ኣና ካብ ምድቃሳ ብምልዓል ብድቃስ ልባ ተሲኣ ምኻድ ዝጀመረት እንትኸውን ክላራ እውን ብስቕታ ትኽተላ ኣብቲ ጸጥ ዝበለ ከተማ ንብሕታ እናኸደት ጸኒሓ ኣብ መጠረሽታ ኣና ሓንቲ ድሙ ኣልዒላ ልክዕ ከም ቫምፓየር ነታ ድሙ ደማ ትመጣ ብጸቢሒቱ ክላራ ሕጂ ስለ እቲ ናይቲ ማለ ክትናገር እያ ኢላ እንትጽበ ሕጂ እውን ግን ኣና ስለ እቲ ናይ ለይቲ ነገር ምንም ትዝክሮ ነገር የብላን ንሳ ለይቲ ተሲኣ ከምዚ ኣብ ዝገበረት ግዜ ዝትፈልጦ ነገር ሕልሚ ከም ዝሓለመት ጥራይ እዩ ክላራ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣብ እትሓታ ግዜ ልክዕ ወርሒ ሙሉእ ኮይና ንሳ ከም እትገብሮ ነገር ንዓኣ ሕልሚ ኮይኑ እዩ ዝስምዓ እቲ ነገር ንእሽተይ ዝተሓሳስባ ክላራ ድማ ካብዚ ንላዕሊ እቲ ሓቂ ክትሓብኦ ስለ ዘይደለየት ሓደ መዓልቲ ኣና ኮፍ ኣቢላ ክሳብ ሕጂ ዝተፈጠረ ነገር ኣብ እትነግራ ግዜ ኣና ከዓ ነዚ ኩሉ ነገር ዘዳረገኒ እዚ ጥንሲ እዩ ኢላ ናይቲ ጥንሲ ነገር ምምራር ትጅምር ሽዑ ከዓ ክላራ እዚ ነገር ኣብ ማንም ሰብ ዝፍጠር ነገር ከም ዝኾነ ብምንጋር ንኣና ክተረጋግዓ ትፍትን ካብዚ ንድሓር ካብ ዓራት ክምልዓልክን ዘይምልዓልክን ንምርግጋጽ ሙሉእ እቲ መደቀሲ ክፍሊ ኸቦ ሕርጭ ንሸፍኖ ንጉሆ ኣብቲ መሬት ዘሎ ሕርጭ ናይ እግሪ ኣሰር እንተረኺብና ወይ ከዓ ኣብ እግርኺ ሕርጭ እንተረኺብና ብድቃስ ልቢ ከከይድክ ምዃንኪ ነረጋግጽ ኢና ኢላ ንኣና ብምርግጋዕ ከምቲ ዝበለቶ እቲ ክፍሊ ብሕርጭ ትሽፍኖ ካብኡ ንድሓር እቲ ለይቲ ሓሊፉ ንጉሆ ኣብ ዝመጻ ግዜ ኣብቲ መሬት ኣብ ዝርከብ ሕርጭ ኣሰር ዝበሃል የለን ናይ ኣና እግሪ እውን ጽሩያት እዮም ዘለዉ ታሪኽና እውን ካብ ዝኣኸቲሉ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ቅድሚት ይሰግር ኣና ሕጂ ንምውላድ ዝተወሰነ ግዜታት ይተርፍዋ ሓደ መዓልቲ እውን ምስ ክላራ ኮፍ ኢለን ኣብ ዝነጋገራ ግዜ ክላራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ነታ ዓራት ስለ ዝረኸበቶ ሽጉጥ ትነግራ ንምንታይ ሽጉጥ ከም እትሕዝ ኣብ እትሓታ ግዜ ኣና ከዓ ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ሃደን እናሃደን ስለ ዝዓበየትን ሕጂ እውን እዚ ሽጉጥ ዝሓዘቶ ካብ ቁልዕነታ ልምዲ ዝመጸ ከም ዝኾነ ትናገር ሽዑ ድማ ክላራ ነታ ድሙ ንኸሳ ዝቐተለታ ብምዝካር ንኣና እንስሳ ዝቐተልኪ ወይ ከዓ ዝሃደንኪ መዓዝ እዩ ኢላ እንተሓታ ኣና ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝቐተለታ ድሞ ኣይኮነትን ተዛሪባ ናታ መልሲ ንድሕሪት ኣዝዩ ርሕቕ ዝበለ ግዜ እዩ ሽዑ ኣና ንምዝንጋዕ ካብ ከተማ ውፅእ ኢላ ነበረ ኣብቲ እንዳ መስተ ምስ ዝረኣየቶ ወዲ ብዓይና እናተፃወተት ጸኒሓ ኣብ መጠረሽታ ክልቲኦም ብስምዒት ይረዳድኡ እሞ ካብቲ እንዳ መስተ ብምውፃእ ኣብ መኪና ውሽጢ ኣትዮም ፍቕሪ ምስራሕ ይጅምሩ ካብኡ ንድሓር ግን ኣና ንባዕላ ኣይትፈልጥን ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ነብሳ ኣብ ዝፈለጠትሉ ግዜ እቲ ሰብኣይ ኣብ ጥቓኣ የለን ብኣንጻር ኣብቲ ቅድሚ መኪና ሓደ ተኹላ ዝረኸበት እንትኸውን ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሽጉጥ ብምጥቃም እቲ ተኹላ ንምቕታል ትፍትን ክገርመኪ እዩ ንመጠረሽታ ግዜ እንስሳ ንምቕታል ወይ ከዓ ንምህዳን ዝፈተንኩ ሽዑ እየ ኢላ ንክላራ ትነግራ ሽዑ ኣና ሓቢርዋ ዝደቀሰ ወዲ ብድሕሪኡ ፈጺማ ረኺባቶ ዘይትፈልጥ እንትኸውን እቲ ሰብኣይ ናበይ ከይዱ እቲ ተኹላ ኸካበይ መጺኡ ስለ ዝብል ክሳብ ሕጂ ምንም ሓሲባ ኣይትፈልጥን ኣብ መጠረሽታ ከዓ ኣና ዝተወልደሉ ግዜ ኣኺሉ ከብዳ ኣዝዩ ክዓቢ ይጅምር እሞ በዚ ተጨነቐት ክላራ ድማ ናብቶም ናይ ሕክምና ሰራሕተኛ እናደወለት ዝነበረት እንትኸውን ብዝሕዝን መልክዑ ግን ኣብ ናይ ኣና ከብዲ ውሽጢ ዝርከብ ፍጡር ከብዳ ቀዲዱ ብምውፃእ ናይታ ኣደ ህይወት ንክሓልፍ ይገብር ካብ ከብዳ ዝወፀ ፍርቂ ነብሲ ሰብ ፍርቂ ነብሲ ድማ ተኹላ ዝኾነ ነገር ዝረኣየት ክላራ ዝረኣየተ ምእማን እናኣበያ እቲ ህፃን ወሲዳ ክትድርብዮ ዝነበረት እንትኸውን እቲ ቆልዓ ምስ ደርብየቶ ግን ክበክም ምስ ሰምዐቶ ኣይኽእልን ይብላ መመሊሳ ተልዕሎ ካብታ ግዜ ንሳ እንድሓር እቲ ቆልዓ ናብ ናይ ባዕላ ገዛ ንምውሳድን ኣብኡ ንምዕባይ ትውስን ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ
ምሸት ናብ ተኽላ ዝቕየሩ ህፃናት ተወልዶም ኣይፍለጡ ኣብ ኢንተርኔት ሰርች ገይራ ዝረኸበቶ ግን እዛ ቆልዓ ንዓዓ ዝመስላን እዩ እዛ ኣብ ምስሊ እትሪእዋ ዘለኹም ህፃን ቆልዓ ዊርወልፍ ሲንድረም ልክዕ ካብ ከምኡ ዓይነት ነገር ብምውላዳ ምኽንያት ገጻ ልክዕ ከም ተኽላ ብፀጉሪ ዝተሸፈነ እዩ ናብ ታሪኽና እንትንምለስ ክላራ እቲ ቆልዓ የዕብያቶ ዓብዪ ኮይኑ ንርእዮ ናይቲ ቆልዓ ሽም ጆል ዝበለቶ እንትኸውን እዚ ቆልዓ ኣድዩ ቀዲማ ዘውፅኣትሉ ዝነበረ ሽም እዩ ጆል ብፀባይ ምስ ሰብ ዘይበኣስ ፀባያኛ ቆልዓ እንትኸውን ኣብቲ ዝመሃረሉ ቦታ እውን ኣዝዩ ተፈታዊ ቆልዓ እዩ ክላራ ድማ ስጋ እንተበሊዑ ናይ ተኽላ ባህሪኡ ክለዓል እዩ ኢላ ስለ እትፈርሕ ንጆል ሙሉእን ሙሉእ ካብ ስጋ ዘርሐቐቶ እንትኸውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከብልዕኻ እንትብሉ ኣላርጂክ ኣለኒ እዩ እናበልኻ ኸልክሎም ኢላ እቲ ቆልዓ ናይ ኣትክልቲ ጥራይ ተመጋቢ ገይራቶ እያ ቅድሚ ሕጂ ወርሒ ምልእቲ እንትኸውን ኣድዩ ኣና ከምቲ ዝተቐየር ንሱ እውን ወርሒ ሙሉእ ክትኸውን ከላ ስለ ዝቐየር ክላራ ከዓ ነዚ ከም መፍትሒ ኢላ ዝወሰደቶ ሓደ ክፍሊ ምስ ሰንሰለት ኣዳልያ እያ ልክዕ ጆል ዝቕየረሉ ግዜ እንትበፅሕ እቲ ቆልዓ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እያ ተኣስሮ ካብኡ ብፅቢሕቲ ትኸይዱ ሞ እቲ ዝዓበየ ፅፍሩን ኣብ ገጹ ዝወፀ ፀጉሪ ብምልዕዓል ልክዕ ከም ካልእ ግዜ ህይወቱ ይቕፅል ብኻልእ ገጽ ክላራ ናይ ጆል ወላዲት ኣድዮ ዝኾነት ኣና ካብ እትመውት ብዙሕ ዓመታት ዋላ እኳ እንተሓለፋ እታ ሰበይቲ መጠረሽታ ኣዝዩ መሕዘኒ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ፎቶኣ እናረኣየት ምስኣ ዝነበራ ግዜ ትዝክር ሓደ መዓልቲ ክላራ ኣብ ስራሕ እንከላ እቲ ቆልዓ ጆል ምስ መካሬታ ገዲፋቶ ትኸይድ ሽዑ ድማ እታ መካሬታ ስጋ እናሰርሐት ዝነበረት እንትኸውን ንጆል ክበልዕ ዝደሊ እንተኾይኑ እንተሓቶ ጆል ብወገን ኣድዩ ኣላርጂክ ኣለኒ በል ስለ ዝበለቶ ኣድዩ ዝበለቶ ይብላ እታ መካሬት ግን ክላራ ነገራት ተካብድ እያ ምንም ኣይትኸውንን ኢላ እቲ ቆልዓ ስጋ ንክበልዕ ትገብሮ ምሸት ከዓ ክላራ ካብ ስራሕ ኣብ እትመፅእ ግዜ እቲ ቆልዓ ሙሉእ ንሙሉእ ባህሪኡ ዝተቐየረ እንትኸውን ናይ ኣና ፎቶ ካበይ ከም ዘምፅኦ ኣይትፈልጥን ኣብ ኢዱ ሒዙ ስለ ናይዛ ሰበይቲ መንነት ብዝግባእ ንገርኒ እናበለ ይቁጣዓ ክላራ ከዓ እዚ ቆልዓ ናይ ኣድዩ ሞት ንምቕባል ገና እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ንእሽተይ ዕድመ ምስ ወሰኸ ኩሉ ነገር ከም እትነግሮ ቃል እናኣተየትሉ እያ ጆል ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ሰብ ባህርያቱ ደቂቑ ናብ ኣራዊት ዝተቐየረ እንትኸውን ክላራ ከዓ እንታይ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ነታ መካሬታ ኣብ እትሓታ ግዜ እታ መካሬታ ከዓ ደስ እናበለ ካብ ዝሓልፎ ኢለ ስጋ ኣብ ልዕዮ ኢላ ኣቕለቢላ ትዛረባ ስጋ ምስ በልዐ ወፂኡ ዘጨነቐም ይዕርኽቲ ከይተረፉ ምሸት ክላራ ክሳብ እትመፅእ ተጸቢዮም ቀትሪ ዝገበረም ንምንጋር ናብ ገዛ ዝመፁ እንትኾኑ ኣብዚ ሕጂ ክላራ ጆል ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኣራዊት እናተቐየረ ምምፅኡ ይርዳኣ ሕጂ ዘለዋ መማረፂ እቲ ቆልዓ ናብ ትክክለኛ መንነቱ ክሳብ ዝምለስ ኣብቲ ክፍሊ ብሰንሰለት ኣሲራ ምቕማጥ እዩ ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዜታት ጆል ናብ ጥዕንኡ ተመሊሱ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ እሞ ሽዑ ድማ ምስ ዓርኩ ስለ ኣቦ ዝተነጋገሩ እንትኾኑ ጆል እውን ቅድሚ ሕጂ ኣቦ ርእይዎ ስለ ዘይፈልጥ ኣቦኡ ናይ ምርካብ ህንጣወ ይሓድሮ ምስ ዓርኩ ኮይኑ ኣቦይ ናብ ሞል ከይድና ክንእልሾ ኢና ብምባል ከም ቀልዲ ናብ ሓደ ሞል ውሽጢ ከይዶም ኣቦ ዝርከብ መሲልዎም ኣቦኡ ንምእላሽ ድሕሪ ትምህርቲ ናብቲ ሞል ይኸዱ ብኻልእ ገጽ ክላራ ድማ መፂኣ ዋላ እኳ ተፅበየቶ እቲ ቆልዓ ክመፅእ ስለዘይከኣለ ናብ ውሽጢ ኣትያ እቶም መምህራን ኣብ እትሓትም ግዜ ምስ ዓርኩ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝወፁ ሰዓታት ከም ዘቑፀሩ ይነግርዋ ብኻልእ ገጽ ጆል ምስ ዓርኩ ናብቲ ሞል ኣትዩ ኣቦኡ እናኣለሸ እዩ እንተኾነ ግን ኣቦ ከም ክዳን ኣብ ሞል ውሽጢ ዝርከብ ስለ ዘይኮነ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን እቲ ሞል ዝዕፀወሉ ሰዓት በፂሑ ኩሉ ሰብ ንኽወፅእ ኣብ ዝንገሮም ግዜ እኒ ጆል እቲ ሓላዊ እንተሒዝና ዝኾነ ነገር ክገብረና እዩ ኢሎም ብምስጋእ ኣብቲ ክዳን መደርደሪ ውሽጢ ተሓቢኦም የምልጥዎ ብዝሕዝን ኩነታት ድማ ሎማዓንቲ ወርሒ ሙሉእ ዝትኾነሉ መዓልቲ እያ ማለት ድማ ጆል ናብ ተኽላ ክቕየር እዩ እታ ወርሒ ሙሉእ ምዃና ምስ ኣስተውዐለ ሙሉእ ሰውነቱ ዝተቐየረ እንትኸውን ንዓርኩ ኣብቲ ሞል ውሽጢ እናሃደመ ከሳቅዮ ይጅምር ካብኡ ክሳብ ገዝኡ ንባዕሉ ክኢሉ ዝመፀ እንትኸውን ናብ ገዛ ምስ መፀ ናይ ክላራ መካሬታ ዝኾነት ሰበይቲ እቲ ኣራዊት ዝኾነ ቆልዓ ትርእዮ እታ ሰበይቲ ኣዝያ ሃይማኖተኛ እንትኸውን ንሳ ከዓ እዚ ሸይጣን እዩ ብምባል ኣቐሽቲ ንምፅዋዕ ስልካ ኣብ እተልዕል ግዜ ኣብኣን ኣብ መንጎ ክላራን ሓያል ቆየቋ ይለዓል ክላራ ብወገና ማንም ሰብ እዚ ቆልዓ እንተርእይዎ ካብ ምቕታል ንድሕሪ ስለ ዘይብሉ ንማንም ኣይትናገርን ዝብል ሓሳብ ኣለዋ ከም ነገሩ ምስ ገበረት ግን እታ ከተማ ለቂቓ ንምውፃእ ኣቑሑታ እናኣከበት እያ ሽዑ ክላራ ንጆል ትማል ምሸት ኣበይ ከም ዝነበረ ተሓቶ
ሽዑ ድማ ጆል ምስ ዓርኩ ኣቦኡ ንመላሽ ናብ ሞል ከይዱ ከም ዝነበረን ኣብቲ መል ውሽጢ ንዓርኩ ዝገበረሉ መጥቃዕቲ ምንም ከይሓበአ ነታ ኣደ ክላራ ይነግራ። ክላራ ከዓ እዚ እንትሰምዕ ናይቲ ጉድኣት ዝበፅሐ ቆልዓ ቤተሰብ መፂኦም ንጆል ጉድኣት ከብፅሕሉ እዮም ኢላ ብምስጋእ ብቁልጥፍ ኣቑሑታ ምእካብ ኣብ እትቕፅል ግዜ ጆል እቲ ሓደ መብራህቲ ምስኦም ሒዘምዎ ክኸዱ ይደሊ። ክላራ ከዓ ብሓቂ እቲ ቆልዓ ነቲ መብራህቲ ዝደለየ መሲልዋ እቲ መብራህቲ ንምውራድ ኣብ እትፅዕር ግዜ ኣብቲ ገዛ ንዓኣ ቆሊፉ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ይመጽእ። ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ መፀ ንዓርኩ ብዘብፅሐሉ ጉድኣት ምኽንያት ዘይምምፅኡ ይርኢ እሞ ቀጻሊ ታርኛ ዝኾነት ኣይማንዳ ዝተባህለት ቆልዓ ናብኡ ኣብ ትመጽእ ግዜ ሎማዓንቲ ምሸት ምስኣ እናተፃወተ ክሕልፍ ከም ዝደሊ ይነግራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክላራ እቲ በሪ ንምኽፋት ዝኸኣለቶ ኩሉ ኣብ እትገብር ግዜ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር እቲ በሪ ክትሰብሮ ኣይከኣለትን። ናይ ክላራ ካብ ስራሕ ምትራፋ ዘስተውዐት ሓንቲ መሳርሕታ ድማ ክሳብ ገዝኣ ዝመፀት እንትኸውን እቲ ብደገ ዝተዓፅየ በሪ ከፊታ ንክላራ ነፃ ትገብራ። ክላራ ካብቲ ክፍሊ ወፂኣ ዝገበረቶ ናይ መጀመርያ ነገር ሽጉጣ ሒዛ ጆል ይርከበሉ እዩ ናብ ዝተባህለ ፌስቲቫል ትመጽእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግምታት ትኽክል ኮይኑ ጆል ኣብቲ ፌስቲቫል ቦታ ይርከብ። እቲ በዓል ምስ ኣይማንዳ እናኽበረ ኣብ ዝነበረ ግዜ እታ ወርሒ ምልእቲ ምዃና ርእዩ ሰውነቱ ምቕያር ዝጀመረ እንትኸውን እቶም በላሕቲ ዝኾነ ኣጻፍሩ ንኤማንዳ ኣእዳዋ ይሓርድዋ። ካብዚ ዝኸፍአ ነገር ቅድሚ ምፍጣሩ ኣዲኡ ክላራ ናብቲ ቦታ መፅያ እግሩ ብጥይት ዝሃርመቶ እንትኸውን እዚ ኩሉ ዝረኣዩ ናይቲ ከባቢ ሰባት ግን እዚ ቆልዓ ብሂወት ኣይንገድፈን ክንቐትሎ ኢና ብምባል ኩሉ ሰብ በትሪ ሒዙ ናብ ገዝኦም ይመጽእ። እዚ ኣብ ዝኸውን ሰዓት ግን ክላራ ወዳ ጆል ሒዛ መፅያ ኣብ ውሽጢ ብሰንሰለት ብምእሳር ናብ ባዕሉ ክሳብ ዝምለስ እናተጸበየት እያ። ብዘሕዝን መልክዑ ክንክሳኸዓላ ስለዘይከኣለ ንዑ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሰባት ድማ እናሃደሙ መፂኦም እዮም። ክላራ ከዓ ብርግፀኝነት እንተፈቲሓቶ ንዓኣ ከም ዘይቐትላ ስለ ዝተኣምን ንጆል ካብቲ ሰንሰለት ዝፈትሓቶ እንትኸውን እዞም ሰባት ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ክቐትልኻ ኣይፈቅድን። ክልቲአና ብሓባር ክንጋጠሞም ኢና ብምባል ክልቲኦም ኮይኖም ኣብቲ በሪ ጆል ንምቕታል ተኣኪቦም ዝመፅዎም ሰባት ንምግጣም ይውስኑ። ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ።